Amen. Amen. Alors je veux que tu écoutes cette parole aujourd'hui avec la joie. Allora voglio che ascolti la parola di oggi con gioia. Écoutez-moi très bien. Ascoltatemi bene. La Bible dit, La Bibbia dice: vous connaîtrez la vérité. voi conoscerete la verità. La vérité La verità vous fera quoi? vi farà che cosa? Vous affranchira Vi affrancherà et la vérité vous rendra libre. e la verità vi farà liberi. Et dans le livre de Genèse, on dit qu'au commencement c'était Dieu. E al libro di Genesi si dice, c'è scritto, all'inizio c'era Dio. Dans Jean, dans les évangiles, on dit au commencement était la parole. E nel Giovanni all'inizio c'è scritto, all'inizio c'era la parola. Dans la parole, Nella parola, cette parole était avec Dieu. questa parola era con Dio. Écoute très bien. Ascolta, La parole la parola était avec Dieu. era con Dio. Et cette parole, E questa parola, elle-même, elle était Dieu. lei stessa era Dio. En elle, In essa il y avait la vie. c'era la vita. Est-ce que tu comprends? Capisci questo? Donc, ce soir, quand tu vas écouter la parole, Stasera, quando tu ascolterai la tu vas parola, recevoir la vie. tu riceverai la vita Et dans cette vie, il y avait la lumière. e in questa vita c'è la luce. Donc, il y a des choses que je vais commencer à dire. Ci sono cose che voglio iniziare. C'est comme si on va allumer une lumière dans ton esprit. È come se una luce viene accesa nel tuo spirito. Alors, ne dis pas que le pasteur Emmanuel a raconté ma vie à l'homme de Dieu qui est venu de Londres. Non, c'est Alors- la lumière qui va éclairer une partie des ténèbres de ta vie. Allora non dire che il pastore Emanuele ha raccontato la tua vita a questo uomo, no, è la luce di Dio che illuminerà le tenebre in te. Et je veux que tu puisses comprendre ce que je veux dire. E voglio che tu capisci quello che sto dicendo. Vous savez, la vie spirituelle, il y a beaucoup de réalités dans la vie spirituelle. Ci sono molte realtà nella vita spirituale. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu Io ho visto uomini di Dio qui sont tombés à l'altar, che sono caduti, qui ont fait une crise d'AVC. che hanno fatto un ictus. J'ai vu des hommes de Dieu Ho visto uomini di Dio que l'ennemi a attaqué, che il nemico ha attaccato il a perdu sa voix. e ha perso la voce. Donc si tu perds ta voix, tu ne peux plus prêcher. Donc se tu perdi la voce non puoi più predicare. Un homme puissant, Un uomo potente, mais l'ennemi a attaqué sa voix. ma il nemico l'ha attaccato alla voce. Un homme qui craignait Dieu, ce n'est pas le péché. Un uomo che temeva Dio non è il peccato. Donc le roi d'Égypte Dunque il re d'Egitto ne te laissera pas sortir non ti lascerà uscire facilement. facilmente. Jésus, quand il est mort sur la croix, Quando Gesù è morto sulla croce, Jésus Gesù est venu nous racheter è venuto a de riscattarci la malédiction de la loi. dalla maledizione della Il legge. est venu nous racheter È venuto a du riscattarci péché. del peccato. Il est venu nous racheter È venuto a riscattarci de la mort. della morte. Donc, si nous rentrons dans l'Ancien Testament, Se noi entriamo nel Vecchio Testamento, c'est exactement ce que Moïse a fait. Moïse est allé en Égypte pour libérer le peuple. è ciò che ha fatto Mosè, perché Mosè è entrato in Egitto per liberare il popolo. Mais comme Moïse était en train de rentrer en Égypte pour rencontrer Pharaon, Ma quando Mosè è andato in Egitto per incontrare Faraone, Dieu lui a dit ceci. Dio gli ha detto: Moïse, avant que tu n'ailles rencontrer Pharaon, Mosè, prima che tu vai a incontrare Faraone, je te fais d'abord Dieu pour Pharaon. io ti farò Dio per Faraone. C'est-à-dire que Dieu l'avait investi Vuol dire che Dio l'ha investito d'une puissance surnaturelle. di una potenza soprannaturale. Dis avec moi, puissance surnaturelle. Di con me, potenza Encore plus fort, soprannaturale. puissance surnaturelle Potenza soprannaturale pour contrer les œuvres de Pharaon. per incontrare le opere di Faraone. Et Jésus nous dit, E Gesù ci dice: voici, ecco, je vous donne le pouvoir io vi do il potere surnaturel soprannaturale de marcher sur le scorpion di camminare sui scorpioni et sur le serpent e sui serpenti et sur toute puissance de l'ennemi. e se tutte le potenze del nemico. Et rien ne pourra vous nuire. E niente poteva nuoverci. Nuocere. Il y a des réalités que les chrétiens ne veulent pas accepter. Ci sono delle realtà che i cristiani non vogliono accettare. Vous savez le message que nous prêchons? Sapete il messaggio che predichiamo? Quelqu'un qui a connu le monde spirituel. Qualcuno che ha conosciuto il mondo spirituale, Parce que je veux vous dire que dans les choses de Dieu, perché vi dico che nelle cose di Dio il y a des races. ci sono Il y a delle des races. razze. Vous savez comme Dieu a créé l'homme blanc, l'homme noir, les rouges, les jaunes. Dans les choses de Dieu aussi, il y a des races. Come Dio ha creato l'uomo bianco, l'uomo nero, l'uomo rosso,
ci sono delle razze, e anche nelle altre cose ci sono Donc, dans delle la nouvelle razze. naissance, il y a aussi des races. Dunque anche nella nuova nascita ci sono le Il y razze. a des gens Ci sono persone qui croient seulement que non, Dieu a déjà tout fait pour nous sur la croix. che Dio ha fatto tutto per noi sulla croce. Il y a des autres qui croient que non, j'ai été racheté, toute ma vie est déjà en ordre avec Dieu. Altre persone credono che sono stati riscattati e sono già in ordine con Dio. Mais quelqu'un qui a connu le monde spirituel, Ma qualcuno che ha conosciuto il mondo spirituale, quelqu'un qui connaît le monde spirituel, qualcuno che conosce il mondo spirituale, la personne va croire au combat spirituel. la persona crederà al combattimento La spirituale personne va croire qu'il y a deux mondes. e crederà che ci sono due mondi, En gros, in grosso. le monde virtuel ou le monde physique dans lequel nous vivons Il mondo fisico nel quale noi viviamo et le monde spirituel. e il mondo spirituale. Il y a deux mondes. Ci sono due mondi. Maintenant, dans le mondo. monde spirituel, Ma il mondo spirituale il y a beaucoup de mondes. ci sono tanti mondi. Je peux vous citer quelques mondes. Posso dirvi qualcuno? Il y a le monde macrocos, Ci sono il mondo macrocos, il y a le monde infernal, c'è il mondo il y a infernale, le monde des ténèbres, il mondo delle tenebre, il y a le monde rouge. il mondo C'est rosso. pourquoi vous voyez un sorcier, quand il donne son témoignage, un magicien donne, vous voyez que toutes ces personnes ils te disent que moi j'étais une grande personnalité dans le monde. E quando un stregone, un stregone dà la testimonianza, dice io sono stato una grande personalità in questo mondo. Nous ne sommes pas là pour étudier le monde ni les esprits, mais nous sommes là pour avoir la connaissance. Dunque noi siamo qui per avere la conoscenza. Donc il y a deux mondes. Il y a le monde parallèle, c'est-à-dire qu'il y a un monde qui travaille parallèlement au monde dans lequel nous vivons. Dunque ci sono due mondi, c'è un mondo parallelo nel mondo nel quale noi viviamo. Quand je vais commencer à parler, Quando comincerò a parlare, tu vas commencer à sentir dans ton corps. tu comincerai a sentire nel tuo corpo Il y a d'autres qui vont sentir comme tu sens la respiration devient difficile. e altri sentiranno la respirazione difficile. Il y a d'autres qui vont sentir comme des démangeaisons. Altri sentiranno di grattarsi, Il sì, y a ma c'è d'autres un qui nome. vont sentir que tu vas commencer à... Donc je vais commencer à t'énerver. Io comincerò a darti sui nervi. Il y a d'autres, tu vas sentir que genre, tu as envie de sortir. On va te dire, sors d'ici. Altri hanno voglia di uscire. Mais toi, calme-toi. Ma tu calmati, Parce que la Bible dit, perché la Bibbia dice les ténèbres régneront, le tenebre regneranno, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. ma non regneranno per sempre. Il y a toujours un jour que Dieu a fixé pour que ta vie puisse avoir une autre dimension, pour avoir un changement. Et je crois que ce jour, c'est aujourd'hui. C'è un giorno che Dio ha fissato affinché la tua vita possa avere un'altra dimensione, un altro scopo. Le peuple d'Israël est resté en Égypte pendant 430 ans. Il popolo di Israele è rimasto in Egitto per 430 anni. Ils sont restés 400 ans dans l'esclavagisme. Per 400 anni sono stati schiavi Et le temps que Moïse est resté devant Pharaon e il tempo che Mosè è rimasto davanti a Faraone pour lui dire, pour lui réclamer de faire sortir le peuple, ça fait 30 ans. per dire al Faraone di lasciare uscire il popolo, e questo sono 30 anni. Donc Pharaon, ce n'était pas n'importe qui. Dunque Faraone non era un uomo qualsiasi. La preuve en est que quand Moïse faisait des miracles devant Pharaon, La prova è che quando Mosè faceva i miracoli davanti a Pharaon Faraone, s'est moqué, se disait, mais ce que tu fais là, mais il y a des gens qui peuvent le faire ici. Faraone l'ha deriso e ha detto ma quello che tu fai, i miei magici, possono Jusqu'au anche farlo. jour où Dieu a inspiré Moïse pour prier pour que toute l'Égypte soit couverte de poux. Finché al giorno che Dio ha ispirato Mosè affinché tutto il paese d'Egitto sia coperto di pulci. Et quand les gens ont eu des poux, E quando la gente ha avuto questi les pulci, magiciens de Pharaon ont cherché à faire la même chose i magici di Faraone hanno cercato di fare la stessa cosa et ils n'ont pas pu. e non sono riusciti. Ils ont dit ça, c'est la main de l'Éternel. E hanno detto questa è la mano dell'Eterno. Je suis en train de dire que la main de l'Éternel est sur toi aujourd'hui. Vuol dire che la mano dell'Eterno No, è su tu di n'entends te pas. oggi. Notre maman, là, ce qu'elle devait faire, elle ne fait pas. Hein. Je suis en train de dire que la main de l'Éternel est sur nous aujourd'hui. Sto dicendo che la mano dell'Eterno è su te Je suis en oggi. train de dire que la main de l'Éternel est sur nous aujourd'hui. Je suis en train de dire que la main de l'Éternel est sur toi aujourd'hui. Amen, amen. Et Dieu a dit à Moïse, E Dio ha detto a Mosè, parce que le peuple avait crié, perché il popolo ha gridato, dans ta maison, nella tua casa il y a quelque chose qui te dérange. c'è qualcosa che ti disturba. Tout le monde ici, nous avons des problèmes. Tutti qui abbiamo dei problemi.
Nous tous, nous avons des problèmes. Même moi, là, j'ai des problèmes. Noi tutti abbiamo dei problemi, anch'io. La Bible dit, La Bibbia dice, le péché des uns sont manifestes. il peccato degli uni è manifesto. Il y a d'autres qui ont des défauts de caractère, c'est manifeste. Altri hanno difetti di carattere che sono Il y a manifesti, d'autres qui ont des che si vedono. attaques de ténèbres. Donc la nuit, elle voit vraiment des gens venir l'étrangler. C'est manifeste. Altri hanno problemi di vedere alla notte delle persone che vengono a strangolarla, Mais il y a des autres cose che si manifestano. qui ont des problèmes Ma altri hanno problemi dans le secret. nel segreto. J'ai fait une expérience. Io ho fatto Dans un'esperienza l'église, nella chiesa, il y a au moins 90% ci sono almeno 90% qui expérimentent le phénomène mari de nuit et femme de nuit. che sperimentano le uomini o le donne di notte. C'est-à-dire les esprits incubes. Vuol dire degli spiriti, Incube. un cube, Oui, vas-y, dis seulement incube. un cube Et succube. e succube. Donc ces esprits-là E questi spiriti? qui visitent les gens la nuit. Questi spiriti visitano la gente la Tu sens notte. qu'il y a un homme qui vient pour coucher avec toi. Tu senti che c'è un uomo o una donna che arriva per andare a letto con Ou te. une femme qui vient la nuit qui couche avec toi. Sì. O una donna che viene per andare a letto con te. Beaucoup de gens à l'église, Tante persone, mais ils ne disent rien. ma non dicono niente. Donc il y a des gens qui sont malades. Dunque ci sono persone malate. Quand Israël était dans des problèmes, Quando Israele era nel problema, ils ont crié à Dieu. hanno gridato a Dio Et Dieu e Dio a envoyé Moïse. ha mandato Mosè. La Bible dit, La Bibbia dice, dans leur détresse, nella loro disperazione, ils crièrent à l'Éternel. gridavano all'Eterno Et l'Éternel e l'Eterno envoya la parole. ha mandato la parola. Moi, je crois fermement. Io credo fermamente, Parce que quand je suis en train de prêcher, perché quando sto predicando, quand tu me vois bouger, c'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu me montre, mais je ne veux pas voir. quando tu mi vedi che faccio del movimento, vedo delle cose Je crois che fermement. non voglio vedere. Je crois parce que j'ai envie de prêcher. Io credo perché ho voglia J'ai di envie predicare, d'enseigner. ho voglia di Je n'ai pas encore insegnare, envie de ministrer. Je n'ai pas encore envie de prier pour les gens. ma non ho ancora voglia di pregare per la gente. C'est pourquoi je crois fermement que ce soir, Per quello io credo fermamente che stasera que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. che Dio farà qualcosa nella tua vita. Quand nous crions, Quando noi gridiamo, quelqu'un qui dit mon problème va se terminer comment? qualcuno dice ma come si finirà il mio problema? Dieu ne va pas descendre. Dio non scenderà, Dieu envoie sa parole. Dio manderà la sua parola Et la parole est venue aujourd'hui e la parola finisce oggi pour nous libérer. per liberarci. Écoute-moi très bien. Ascolta, Dans toute chose, in ogni cosa ce qui importe, quello che è c'est importante la fondation. è la fondazione. Quand nous construisons une maison, Quando noi costruiamo una ce qui casa, importe, c'est la fondation. quello che è importante è il fondamento. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Qualcuno mi sente? Et dans la foi aussi, E nella fede, dans les choses de Dieu, nelle cose di ce Dio, qui importe, quello che è c'est importante la fondation. è il fondamento. La Bible dit, La Bibbia dice, si qu'est-ce qui est renversé? Si les fondements sont renversés, se i fondamenti sono rovesciati, que fera le juste? che farà il giusto? Si la fondation de ta foi Se il fondamento della tua fede n'est pas posée sur Jésus, non è fondato su Gesù, tout ce que tu vas faire tutto ciò che tu farai n'aura pas de sens. non avrà senso. Nous vivons dans un pays, Noi viviamo in un paese, nous vivons dans une ville, viviamo in una città, ici cette ville-là, questa città qui est remplie de sorciers. che è piena di stregoni. Je le répète, hein, j'ai pas peur. Io non ho paura, lo Dans ripeto. cette ville, il y a des géants. In questa città ci sono dei giganti, Mais je vous dis, ma vi dico, je prophétise io profetizzo que le temps de Dieu est arrivé. che il tempo di Dio è arrivato. Tu n'as pas compris, j'ai dit que le temps de Dieu est arrivé. Tu non hai capito? Ho detto il Je tempo suis di en Dio è train de arrivato. prophétiser Sto profetizzando. que le temps de Dieu est arrivé. Il tempo di Dio è arrivato. Les ténèbres Le tenebre a régné. hanno regnato. Mais Dieu veut susciter une nouvelle nation, un nouveau peuple, une nouvelle génération dans cette ville pour apporter l'évangile. Ma in questa città Dio alzerà una nuova generazione, un nuovo popolo per portare la parola in questa città. Donc dans les spirituels, il y a maintenant chamboulement, il y a renversement. Dunque nel spirituale c'è tutta una battaglia, un rovescio. Et le Seigneur va commencer à libérer son peuple lui-même Et par sa main puissante. Il Signore comincia a liberare il suo popolo attraverso una mano potente. C'est un pays où il y a ce qu'on appelle des forteresses spirituelles. C'è una città, è una città dove ci sono delle fortezze Il y a une spirituali. différence entre une prison
C'è una differenza tra una prigione et une forteresse. e una fortezza. La forteresse est une prison dans une prison. La fortezza è una prigione dentro la prigione. C'est un pays È un paese qui est dirigé che è diretto par Mammon. da Mammone. Et vous connaissez Mammon? Conoscete Mammone? Mammon, c'est le dieu de l'argent. Mammone è il dio dei soldi. C'est le dieu qui va renverser les églises dans le dernier temps. È il dio che rovescerà le chiese negli ultimi tempi. On a vendu Jésus à cause de quoi? Perché cosa hanno venduto Gesù? Donc, c'est un pays, È un paese, leur force, la loro c'est forza la chose qui a vendu Jésus. è la cosa che ha venduto Gesù. Il ne faut pas blaguer. Hein? Non scherzare. Là où vous êtes, Lì dove siete c'est quelque chose. Hein? vuol dire qualcosa. Et le peuple E il popolo était en Égypte. è in Egitto. Il faisait des travaux pénibles. Lavoravano duro, On les chicotait. erano On leur disturbati. faisait faire, écoute-moi bien, des choses qu'ils ne voulaient pas faire. Le facevano fare delle cose che il popolo non voleva fare. C'est ça le monde spirituel. Questo è il mondo On spirituale. te fait faire des choses que tu ne veux pas faire. Tu ti sei costretto a fare delle cose che tu non vuoi C'est fare. ça l'envoûtement. Questo è l'envoûtement. L'envoûtement. L'incantesimo. Tout ça, l'envoûtement. Incantesimo. Quelqu'un qui est envoûté, il ne voit pas comme toi. Qualcuno che è incantato non è come te. C'est que toi tu vois bien, Ciò che tu vedi, lui il le voit mal. ciò che tu vedi bene, l'altro lo vede male. Ce qui est mal, lui il voit ça bien. Ciò che tu vedi male, l'altro lo vede bene. Comme les fous dans la rue ils sont envoûtés, tu vois quand il marche directement, il enlève les habits. Donc, lui il voit qu'il est devant la piscine, il veut nager. Mais au contraire, il y a des gens qui marchent dans leur vie, il y a l'envoûtement. Quand sa maman lui parle, il dit maman, toi tu connais rien. Ci sono delle persone che veramente camminano di un modo, sono incantati, cioè sono come dei pazzi. Alors, en Égypte, on a fait souffrir le peuple de Dieu. Dunque in Egitto hanno fatto soffrire il popolo di Dio. Et Dieu a dit, j'ai entendu leur cri. E Dio ha detto, io ho sentito il loro grida. Dans la vie d'un homme, il y a toujours un jour. Nella vita di un uomo c'è sempre un giorno. Tu as raté un endroit, tu devais dire Amen. Hein? Amen. Vous êtes trop timide. Siete troppo timidi. Je dis ceci. Ho detto, Dans la vie d'un homme, nella vita di un uomo il y a toujours un jour. c'è sempre un giorno. C'est lui qui dit Amen, que Dieu entende sa prière, que ce soit son jour aujourd'hui. Colui, amen, 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 amen. Je disais que dans la vie d'un homme, Ho detto che nella vita di un uomo il y a toujours un jour. c'è sempre un giorno. Amen. Un jour où Dieu écoute la prière de ses enfants. Un giorno dove Dio ascolta la preghiera dei suoi figli. Dans le monde spirituel, Nel mondo le spirituale, monde spirituel a des principes. il mondo spirituale ha dei principi. Quelqu'un ne peut jamais rester esclave toute sa vie. Non c'è qualcuno che può stare schiavo per tutta la vita, Parce que la Bible dit, perché la Bibbia dice, l'esclave, lo schiavo, après 7 ans, dopo 7 anni, la loi spirituelle disait qu'il devait être libéré. la legge spirituale diceva che doveva essere liberato. Donc il y a des temps que Dieu a disposés pour les gens, Dunque ci sono tempi che Dio ha disposto per le persone pour que tu puisses avoir ta libération, entrer dans ta bénédiction, entrer dans ta gloire, entrer dans ton succès. per uscire dalla tua schiavitù, entrare nella benedizione e andare prospero in avanti. La Bible nous dit ceci pour le livre de Malachie, La Bibbia ci dice in Malachia que quand il parle, amenez dans le trésor et tout, vous voyez si je ne voudrais pas les églises, je voudrais si je ne voudrais pas les églises des cieux. e portate le cose della casa del Signore e voi vedrete se non apro le écluses, Des cieux. le catarate del cielo. En Israël, In Israele, quand c'était le temps où Dieu devait ouvrir les églises des cieux, quando Dio doveva aprire le catarate del cielo, on sonnait toujours ci suonava sempre que c'est le temps où Dieu a ouvert les églises des cieux. che questo è il tempo che Dio ha aperto le catarate del cielo. C'est-à-dire c'était un temps où les gens devaient entrer dans leur bénédiction. Donc ceux qui devaient s'aimer, ceux qui devaient commencer à récolter, devaient récolter. Cioè vuol dire un tempo che la gente doveva entrare nelle loro benedizioni, quelli che dovevano seminare seminarono e quelli che dovevano raccoltare il raccoltarono. y a beaucoup de gens. Ci sono tante persone, Dieu t'a déjà libéré, Dio ti ha già liberato, mais toi-même tu n'as pas connaissance que le temps que l'ennemi avait possession de ma vie, dans ma famille, le temps est déjà passé. ma tu non hai conoscenza che questo tempo è già venuto. Le plus important, Il più importante, la Bible dit la Bibbia dice, que le voleur vient pour dérober, détruire, égorger dans Jean 10, 10.
In Giovanni 10:10 dice il ladro viene per rubare e per derubare. Mais le plus important, Ma il più importante, quand tu attrapes un voleur, quando tu prendi un ladro, est-ce que c'est de le serrer que non, je t'ai attrapé, ou c'est de lui dire que ce que tu as volé chez moi, tu dois récupérer? è solo per prenderlo o dirle che quello che tu hai rubato devi restituirlo? C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire ceci. Per quello io ho l'abitudine di dire, Ce qui est à moi quello che è a me, est à moi. è a me, mi appartiene. Ce qu'on a volé à ta vie, Ciò che hanno rubato alla tua vita, cela t'appartient. questo ti appartiene. Si tu ne réclames pas cela, Se tu non lo reclami, l'ennemi va continuer à le cacher. il nemico continuerà a nasconderlo. Écoute cette belle révélation. Ascolta la rivelazione. Ce qu'on t'a volé, Ciò che ti hanno on ne rubato peut pas l'utiliser comme toi-même tu pouvais l'utiliser. non viene utilizzato come tu potevi utilizzarlo. C'est pourquoi quand on vole quelque chose qui t'appartient, Perciò quando qualcosa ti viene derubato, on va le cacher quelque part. viene nascosto. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Capisci questo? Si quelqu'un est sorcier ici, il comprend ce que je suis en train de dire. Se qualcuno è stregone qui lo capisce. Alors, si on utilise ton étoile, Dunque, se qualcuno utilizza la tua on stella, ne va pas l'utiliser à 100%. non viene utilizzata al 100%. Parce qu'avec Dieu, Perché con Dio il n'y a pas de photocopie, non ci sono fotocopie, il n'y a pas de choses similaires. non ci sono cose simili. Je peux te montrer mes mains. Io ti posso mostrare la Tu verras que mano le signe de ma main est différent de toute personne ici. e tu vedrai che i segni della mia mano sono diversi Mais che i comment segni est-ce que, delle altre au mani. nombre de gens que nous sommes sous le soleil, chacun a sa figure, chacun a sa face. Ma tutti quelli che sono sotto il sole hanno la loro faccia, le loro macchie. Alors dis à quelqu'un à côté de toi, Allora di a qualcuno accanto a te, ma bénédiction est spéciale. la mia benedizione è speciale. Dis-le plus fort pour Dillo énerver più le diable. forte. Dis-lui ma bénédiction spéciale. Dillo la benedizione è Ma speciale. bénédiction m'appartient. La mia benedizione mi Ma appartiene. bénédiction a mon identité. La mia benedizione ha la mia identità. L'ennemi a passé son temps à voler ma bénédiction Il nemico ha passato il tempo a rubarmi parce qu'il ne pourra jamais l'utiliser perché non potrà mai utilizzarlo comme moi-même. come io Au stesso. nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Acclame Jésus très fort maintenant. Acclama Ah, Gesù. acclame très Acclama bien. Gesù. C'est une affaire de bénédiction. È un affare di benedizione. Dieu veut que nous soyons bénis. Dio vuole che siamo benedetti. Le plus grand mot spirituel, Il più grande c'est que tu sois béni. scopo spirituale è che tu Quand sia je te dis benedetto. tu es béni, Quando io dico tu sei benedetto, c'est-à-dire que je t'ai donné quelque chose que personne ne peut te donner. vuol dire che ti ho dato qualcosa che nessun altro poteva darti. Le diable, malgré toutes ses manigances, il n'a pas quelque chose, c'est la bénédiction. Il diavolo, se non ha proprio qualcosa, è la benedizione. Un sorcier, Un stregone malgré la nuit, il sort, mais il n'a pas la bénédiction. può uscire la notte, ma non ha la benedizione. Et il ne peut pas bénir quelqu'un. E non può benedire qualcuno. Mais celui qui nous bénit, Ma colui che ci benedice c'est Dieu. è Dio. Écoute-moi très bien. Ascolta, Quand Dieu nous avait bénis, quando Dio ci ha benedetti, il n'avait pas attendu que tu fasses de bonnes choses. non ha aspettato che hai fatto tante buone La Bible nous cose. dit, La Bibbia dice, quand Dieu créa l'homme, quando Dio ha creato l'uomo, Dieu le bénit. Dio l'ha benedetto. Dans tout ce que tu as, In tutto quello che hai, dans les choses avec lesquelles Dieu m'a créé, nelle quali con Dio mi ha il m'a creato, donné la beauté, mi ha dato la il m'a bellezza, donné la force, mi ha dato il m'a donné forza, l'intelligence. mi ha dato Il a intelligenza, soufflé dans mon nez et puis j'ai commencé à vivre. ha soffiato nel mio naso e ho cominciato a Mais dans les vivere. matières premières, il y a aussi la bénédiction. Ma nella materia prima c'è anche la Frappe-toi à la poitrine, dis je benedizione. suis béni. Sono Dis je suis béni. benedetto. Je t'entends pas plus fort, dis je suis béni. C'est un blesse, un blesse, un blesse. Sono Quand tu le benedetto. déclares, la malédiction est en train de sortir. Dis I am blessed. Je suis béni. benedetto. Je suis béni. Je t'entends pas, dis très fort, je suis béni. Sono benedetto. Il ne faut pas attendre que quelqu'un te dise sois béni. Toi-même, tu dois déclarer je suis béni. Non bisogna aspettare che qualcuno dici sì, benedetto, bisogna Alors, che lo le dichiari per peuple te était stesso. en Égypte. Allora il popolo era in Egitto, Il travaillait dur. lavoravano duro, Il était sous l'emprise de Pharaon. erano sull'impresa di Et Faraone. Dieu a envoyé Moïse. E Dio ha mandato Mosè. Moïse n'est pas venu comme n'importe qui. Mosè non è venuto come un qualsiasi. Moïse avait le bâton. Mosè aveva il Le bastone. bâton qui s'est changé en serpent. Il bastone che si è trasformato in serpente. Moïse avait le miracle.
Mosè aveva il miracolo. Moïse avait la confiance en Dieu. Mosè aveva fiducia in Dio. Je vais dire à quelqu'un, aie toujours confiance en Dieu. Voglio dire a Aïe, aïe, qualcuno, aïe, aïe, aïe. abbi fiducia in Il Dio. t'abandonnera jamais. Non ti Il abbandonerà te délaissera mai. jamais. Non ti Il sera lascerà avec mai. toi partout jusqu'à la fin des Sarà temps. con te sempre. Celui qui est en nous est plus fort. Colui che è in noi Il è est più plus forte. fort. Dio è più Répète, il est plus forte. fort. Il est plus fort. Egli è più que celui qui forte est dans le monde. che colui che è nel Allez, si tu mondo. me crois, tu dis maintenant fire. Se tu dici fire, fuoco. Là, nous commençons à secouer maintenant le monde des ténèbres. Cominciamo a scuotere il mondo Vous delle savez, tenebre. le diable, il n'écoute qu'un seul langage. Sapete, il diavolo ascolta solo questo C'est le linguaggio. langage de l'autorité. È il linguaggio dell'autorità. Parce qu'il vient de nos vies pour nous intimider. Perché avviene nelle nostre vite per Il t'a dit tu ne intimidirci. réussiras jamais. Fire. Gli dire non ti lascerò mai. Il t'a dit tu te marieras jamais. Fire. Ha detto tu non ti Il t'a sposerai dit que tu mai. ne vas pas monter. Ha Fire. detto che tu non salirai. C'est Fuoco. un grand menteur. È un grande Ce que Dieu a dit sur ta vie, Perché Dio ha detto cela se réalisera. ciò che ha detto sulla Donne-moi tua un vita bon amen pour que le ciel si entende. realizzerà. Alors quand ils ont crié en Égypte, Allora quando hanno gridato in Egitto, Dieu a envoyé Moïse. Dio ha mandato Mosè. Il a dit Moïse, Ha detto Mosè, va vers Pharaon. vai verso Faraone. Mais tu dois savoir Ma tu devi sapere que le roi d'Égypte, che il re d'Egitto, qui était le roi d'Égypte? chi era il re d'Egitto? Pharaon. Faraone. L'Égypte, c'est le monde. L'Egitto è il mondo. Ce monde Il mondo est dirigé par Satan. è diritto da Satana. Jésus a dit, Gesù ha detto, vous êtes dans le monde, voi siete nel mondo, vous n'êtes pas de ce monde. ma non siete di questo mondo. Après 3 jours de prière Dopo 3 giorni di preghiera et de jeûne, e di digiuno, Satan est venu. Satana è venuto Il a dit à Jésus, e ha detto a Gesù, il a dit, la Bible dit, il a transporté Jésus. la Bibbia dice ha trasportato Gesù Il lui a montré le monde. e gli ha fatto vedere il mondo Il a dit, ce monde m'appartient. e ha detto questo mondo mi appartiene. Si tu te prosternes, Se tu ti prosterni, je te donnerai io ti darò ce que tu veux. quello che tu vuoi. Un jour, j'étais en train de faire une délivrance Una volta stavo pregando per una liberazione d'une sœur. di una sorella Donc, j'ai tellement menacé ce démon-là, e ho talmente minacciato questo demone par la grâce de Dieu. per la grazia di Dio Et le démon a dit, e le démon a dit, il demone ha detto ok, nous allons négocier. Adesso negoziamo. On négocie. Negoziamo. Vous savez, Sapete? le diable, hein, Il diavolo il n'écoute qu'un seul langage, ascolta solo un linguaggio. de l'autorité. L'autorità. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qualcuno è con Il n'est me? pas avec moi. Donne-moi un bon amen. Dammi un buon amen. Tu sais, dans mon esprit, je sens qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hein. Oggi nel mio spirito sento che oggi è Je oggi. sens qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Sento che oggi è Je oggi. sens qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oggi è oggi. Moi, j'aime les réunions comme ça. Je sens très bien là. Je sens qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mi piacciono queste riunioni perché oggi è oggi. Elle m'a dit, on négocie. Ha detto negoziamo. Moi, je suis là. Io sono qui. Couche avec moi, je te donnerai tout ce que tu veux. Vai a letto con me, io ti darò tutto quello che tu vuoi. Je lui ai dit, Satan, tu es un menteur. E gli ho detto, Satana, tu sei un bugiardo. Quand le diable commence à négocier avec toi, c'est-à-dire que son règne est fini. Quando Satana comincia a negoziare con te vuol dire che il suo regno è finito. Est-ce que tu comprends? Capisci? Alors, Dieu a envoyé Moïse. Allora Dio ha mandato Mosè. Il a dit, fais attention. Ha detto, fai attenzione. Là où tu vas, Lì dove vai, le roi d'Égypte, il re d'Egitto, Pharaon, ne Faraone, te laissera pas sortir non ti lascerà uscire facilement. facilmente. Malgré que tu as la puissance, Malgrado che tu hai potenza, malgré que tu fais des miracles, malgrado che fai miracoli, le roi d'Égypte il re ne te d'Egitto laissera pas sortir facilement. non ti lascerà uscire facilmente. Est-ce qu'on a lu ça déjà? Abbiamo letto questo già? Exode chapitre 3, Esodo capitolo 3, verset 19. versetto 19. Tu lis en italien, ma soeur, s'il vous plaît. Esodo 3, 19. Mhm. 19. Io so che il re d'Egitto non vi concederà di andare se non forzato da una mano potente. Amen. Je lis en français. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas point aller facilement si ce n'est que par ma main puissante. Amen. Amen. Le problème, c'est quoi? Qual è il problema? C'est d'aller. È di andare. Aller où? Andare dove? Vers ta destinée. Verso il tuo destino. J'ai formé des plans de paix, des plans de bonheur pour vous. Io ho formato piano di pace, piano di felicità per voi. Donc, tout un chacun de nous ici,
Tutto in ciascuno di noi qui, Dieu a formé des plans de bonheur pour vous. Dio ha formato dei piani di felicità per voi. Je dis Amen pour moi-même. Io dico amen per me stesso. Mais pourquoi tu ne vis pas Ma perché non lo vivi? ce que Dieu a dit? Quello che Dio ha detto. C'est pourquoi aujourd'hui on traite les chrétiens des ridicules. Per quello siamo oggi dei cristiani ridicoli. Parce que ce qu'ils déclarent, Perché ciò che dichiara, ce n'est pas ce qui se fait dans leur vie. ciò che loro dichiarano non è quello che si fa nelle loro vite. Mais Luc 1,37 dit, Ma Luca 1,37 dice: rien n'est impossible à Dieu. niente è impossibile a Dio. Ce n'est pas un slogan, Non è uno slogan, c'est une vérité. è una verità. Tout est possible. Tutto è possibile. possibile. Tutto è possibile. Tout est possible. Tutto è À celui qui possibile. croit. A colui che crede. Ce que tu crois, Ciò che tu credi c'est ce que Dieu fera. è ciò che Dio Ce farà. que tu vois, Ciò che tu c'est ce que vedi Dieu fera avec toi. è ciò che Dio farà con te. Mais Ma le roi d'Égypte, il re il d'Egitto ne te laissera pas non ti lascerà sortir facilement. uscire facilmente. Si seulement Sì solo la main de Dieu, la mano di Dio, puissante de Dieu, la potenza di Dio intervient dans vos vies. interviene nella tua vita. Donc nous avons besoin, Abbiamo dunque dans bisogno, notre vie nella nostra vita, de tous les jours, di tutti i giorni, de la main de Dieu. della mano di Dio. Sans Dieu, Senza on Dio ne fera rien. non si farà niente. Le monde des ténèbres Il mondo delle tenebre travaille nuit et jour lavora giorno e notte contre ta vie. contro la tua vita. Écoutez, Ascoltate, la sorcellerie est réelle. la stregoneria è reale, La magie est réelle. la magia è reale, L'envoûtement est réel. l'incantesimo è reale, Les hommes, les méchants sont réels. gli uomini i cattivi sono reali. Si tu ne connais pas quelque chose, Se tu non conosci qualcosa, ne dis jamais non dire mai que ça n'existe pas. che non esiste. Est-ce que tu me comprends? Mi capisci? Un jour, Un giorno je suis allé dans une maison. sono andata in una casa. Je revenais de Luxembourg dans une croisade. Sono tornata dal Luxembourg di una crociera, Rempli d'onction. pieno di unzione. J'entre dans cette maison. Entro in quella Quand casa. la Bible dit partout où vous allez prier, Dieu sait de quoi il parle. Quando la Bibbia dice ovunque voi andate, pregate, sa che cosa vuol dire. Je suis entré. Sono andato J'ai dit on ferme les yeux. e ho detto chiudiamo gli occhi. Gentiment, comme je l'ai fait toujours. Est-ce qu'on peut prier? E gentilmente ho chiesto possiamo Tu pregare? sais, quand quelqu'un vient chez toi, Sai, quando uno viene da tu te, dois lui présenter la prière gentiment. tu devi presentare la preghiera S'il vous gentilmente. plaît, est-ce qu'on peut prier? Per favore, si può Quand tu viens quelqu'un pregare? comme ça, il va dire seulement oui. Quando lo Même dici s'il ne così, croit pas, il va dire oui. lo dirà solo sì, anche se non J'ai crede. prié. Dunque ho pregato, Seigneur, merci. Signore Parce grazie, que tu m'as emmené dans cette maison. perché mi hai portato in questa casa Seigneur, je recommande toi entre tes mains. e ricomando tutto nelle tue Et en face mani. de moi, E, je voyais un jeune homme di fronte a me vedevo un giovane qui avait 15-16 ans. che aveva 15-16 anni Il me regardait. e mi guardava Moi, j'ai dit, mais tu pries pas. e ho detto ma tu non preghi? Depuis que tu es venu ici, tu me menaces. Ha detto da quando sei qui tu mi minacci. Moi, j'ai dit quoi? Ho detto che cosa? Depuis que tu es venu ici, tu me provoques. Da quando sei venuto tu mi provochi. Ah, moi, j'ai dit, je comprends. Ha detto ah ho capito Que ce n'est pas toi. che non sei tu. Et ça a commencé là. E ha cominciato qui, Comme la blague. come uno scherzo. Sa maman a commencé à pleurer. La sua mamma J'ai dit piangeva au jeune homme, e ho detto al giovane mets-toi à genoux. mettiti in Il dit, ginocchio. moi, Io me mettre à genoux devant toi. mettermi in ginocchio davanti tu a te? Ma chi sei? Qui tu es, toi? Ma chi sei tu? Comme moi, j'étais dans le monde, toi, il m'a appelé en anglais, small boy. Toi, petit garçon. Moi, quand je suis venu dans le monde, moi, j'ai dit, qui tu es? Satan. J'ai dit, E quel giovane ha chiamato Sei lui Dio small aujourd'hui? boy. Ha detto, ma tu chi sei? E io sono Satana. Lui dice, oggi è oggi. J'étais parti dans cette maison-là pour quelques heures. Sono partita in quella casa per qualche ore Je suis resté 2 jours. e sono rimasta 2 giorni. Écoutez, Ascoltate, vous connaissez les gens voi conoscete persone dans la chair. nella carne, Mais en réalité, dans l'homme, ma nell'uomo in realtà c'est l'esprit. è lo spirito. Est-ce que tu comprends? Capisci? Moi, pour que je mange chez toi, Io perché che vado da te, je dois te checker dans l'esprit. je dois te check dello spirito, Pour que je bouffe ton argent, che mangio il je tuo dois, parce qu'il soldi. y a de l'argent bon vert. Hein. Perché ci sono dei Il soldi y a de l'argent brutti. qu'on te donne, on prend tout.
soldi sporchi. Est-ce que tu me comprends? Mi capisci? Il faut faire très attention. Bisogna fare attenzione. En réalité, dans l'homme, In realtà c'est nell'uomo l'esprit, è lo spirito, le souffle du Dieu vivant. il soffio di Dio vivente. Fais très attention. Sii attento, fa Regarde attenzione. quelqu'un à côté de toi, dis-lui, fais très attention. Di a qualcuno a te, fai attenzione. C'est pas toute personne qui vient vers toi Non tutte le persone che vengono da te, qui te dit je t'aime. che ti dicono ti amo. D'abord, le mot je t'aime, écoute-moi très bien. Un païen n'a pas le droit de dire je t'aime. Un pagano non può dirti ti amo, Parce que l'amour, c'est Dieu. perché l'amore è di Dio. Toi, tu n'as pas Dieu. Tu veux parler des attributs de Dieu, mais c'est impossible. Ma se tu non hai Dio e vuoi parlare degli attributi Un di Dio, Corinthien te dit l'amour croit tout. è L'amour impossibile. espère tout. L'amour ne s'irrite pas. Mais ton païen, là, il te tape, il te conne. Et puis, il te dit après, je t'aime. Tu sais, je t'ai tapé parce que je t'aime. Primo Corinzi dice l'amore è paziente, l'amore è buono, l'amore... E quel pagano lì dice ma io ti amo. Dieu E ti a tant picchia. aimé le monde Dice qu'il a envoyé son Fils unique. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo figlio unico. Je veux te dire Voglio dirti, que quand Moïse quando Mosè est allé vers Pharaon, è andato verso Dieu lui a Faraone, dit, Dio gli ha detto, fais attention. sii attento, Le roi d'Égypte il re ne te d'Egitto laissera pas sortir facilement. non ti lascerà andare facilmente. Il y a des gens Ci sono delle persone qui ont donné leur vie au Seigneur, che hanno dato la loro vita al Signore, mais qui ont oublié dans la prière de récupérer ce qui était à eux. ma che hanno dimenticato di recuperare nella preghiera ciò che loro è stato rubato. Par la grâce de Dieu, j'ai fait la prison. Io per la grazia di Dio ho fatto la prigione. C'était un enseignement pour moi, Era un insegnamento per me, mais que je n'avais pas duré, mais j'avais quand même expérimenté ce que je vais vous enseigner. ma io ho sperimentato ciò che vi insegno. Quand tu entres en prison, Quando tu entri in la prigione, première des choses, la prima cosa, on te change tes habits. i tuoi vestiti vengono cambiati. Je vais dire à quelqu'un, Voglio dire a qualcuno, on a enlevé ton habits de gloire. On t'a fait à mettre des habits de prisonnier. voglio dire a qualcuno, ti hanno tolto i vestiti di gloria e ti hanno messo i vestiti di prigione. La Bible dit, La Bibbia dice, Jacob Giacobbe aimait tellement son fils, ha amato tanto il suo figlio, Joseph. Giuseppe, Il lui avait changé d'habit. che gli aveva cambiato i vestiti. Il lui avait fait une tunique Gli aveva fatto una tunica de multicolores. con tanti colori. Donc de loin, Dunque di il lontano voyait que c'était Joseph. poteva riconoscere suo figlio. Vous savez, les démons n'ont pas besoin de visa. Hein. Sapete, i demoni non hanno bisogno di visti. Il y a des gens, Persone tu as quitté l'Afrique, che hanno lasciato tu avais des l'Africa problèmes spirituels. avevano dei problemi Quand spirituali tu es arrivé ici en Suisse, e quando sono arrivati qui in Svizzera on a seulement transféré ton dossier. hanno solo trasferito il tuo dossier, Je vous dis des choses vraies. la tua cartella e dico delle On cose a vere. seulement transféré ton dossier. Bon, ici, là, il a essayé de fuir. Bon, prenez ce dossier là-bas. Hein. Gérez cette... Il y a des gens qui vivent en Europe, Ci sono persone che vivono in Europa mais ils ne sont pas heureux. ma non sono felici. Écoutez, vous vivez en Suisse, hein. Vivete in Svizzera, Vous devez être heureux. dovreste essere felici. C'est le pays où les gens rêvent de venir passer, skier, faire tout ce qui... Les vrais blancs, normalement, ils habitent ici en È Suisse. hein. è un paese dove la gente sogna di poter vivere perché qui si fa tutto, abbiamo tutte le possibilità. Mais toi, tu es en Suisse, Ma tu sei in Svizzera, tu vis comme quelqu'un qui est à Boaké là-bas, en Côte d'Ivoire, ou bien à Katubakananga là-bas, du côté de je ne sais quoi, où tu vis comme si, pire, en Afrique, tu étais même mieux. ma tu vivi in Svizzera, ma vivi qui come qualcuno che è il più infelice lì dell'Africa. Écoutez, l'Europe, ce n'est pas le ciel. Sapete, l'Europa non è il cielo. En Europe, In Europa il y a des cimetières. ci sono dei cimiteri. Même les blancs que nous avons trouvés ici, ils ont des papiers, mais ils dorment dehors. Anche i bianchi che vediamo qui hanno? J'ai pas compris. Les blancs là eux-mêmes, nous les blancs là, Oui. nous les blancs, que nous sommes nés ici. Mais il y a nos frères blancs là qui dorment dehors, ils ont des papiers. Ah, ok. Noi bianchi qui non hanno casa, sono barboni, ok. Donc avoir les papiers, Avere i documenti ce n'est pas une garantie que ta vie va avancer. non è una garanzia per la tua vita. Parce Che qu'il y a va... des gens qui ont des papiers, eux-mêmes qui dorment dehors. Ma ci sono persone che hanno dei documenti e che dormono sulla strada. Balance ta main droite, balance ta main. À ta main droite, balance, balance. Je vais entendre le bruit de ta main. Voglio sentire il rumore. Alléluia! Je vais te dire quelque chose. Voglio dirti,
Dieu a dit à Moïse, Dio ha detto a Mosè, fais attention, sii le attento, roi d'Égypte il re ne d'Egitto te laissera pas sortir facilement. non ti lascerà uscire Je facilmente. parlais de la prison. Parlavo di prigione. Quand tu entres en prison, Quando entri in prigione on te met l'habit. ti mettono un vestito. La deuxième des choses, La seconda cosa on te demande, ti chiedono qu'est-ce que tu as en poche? che cosa hai nelle tasche. On appelle cela les effets personnels. Si chiamano gli effetti personali. Tu enlèves la montre, Togli l'orologio, tu enlèves ton bracelet, il braccialetto, tu enlèves la ceinture, la cintura, tu sors ton wallet, ta portefeuille, prendi il portafoglio, on prend ton argent, prendono i tuoi soldi, on compte cela, lo contano, on prend ta carte d'identité, la carta d'identità on met tout cela e mettono tutto questo dans une enveloppe. in una busta On appelle cela e lo viene chiamato les effets personnels. gli effetti personali On met ça dans un casier. e mettono questo in un armadio. Tout le temps que tu feras en prison, Tutto il tempo che tu farai in prigione, ces choses-là queste cose resteront dans le casier. resteranno nell'armadietto. Aussi longtemps Tutto questo tempo que l'héritier che l'erede est comme un enfant, è come un bambino, il n'héritera jamais. non erediterà mai. Il y a des choses Ci sono delle cose que Dieu t'a données. che Dio ti ha dato, Mais parce que tu es en prison, ma perché sei in prigione, ces choses-là sont dans les casiers. queste cose sono nell'armadietto. Écoute-moi très bien. Ascolta, Tu peux faire 20 ans en prison. tu puoi fare 20 anni in prigione, Tes biens resteront toujours dans les casiers. ma i tuoi effetti personali rimangeranno Dis avec moi, ce qui nell'armadietto. est à moi est à moi. Ciò che è a me è a me. Non, je t'entends pas. Dis encore, ce qui est à moi est à moi. Ciò che è a me è a me. Comment plus fort? Ce qui est à moi est à moi. Più a me è a me. On a laissé ces choses dans les casiers. Hanno lasciato questo nell'armadietto Parce que ça ne leur appartient pas. perché non ti appartiene. Ça t'appartient. Ma ti appartiene. Mais toi, tu es en prison. Ma tu sei in prigione. Quand tu es en prison, Quando sei in tu n'as prigione, pas le droit d'avoir de l'argent. tu non hai il diritto di avere i Tu soldi. n'as pas le droit Tu non hai il de diritto porter des choses qui te feront différent des autres prisonniers. che ti rendono diversi dagli altri prigionieri. Mais cela ne veut pas dire Ma questo non vuol que dire tu es pauvre. che tu sei povero. Il y a des gens, Ci sono on les a persone arrêtés sono stati et fermati puis on a séquestré leur compte avec des millions. e avevano milioni. Il est millionnaire, Era milionario, mais en prison. ma in Il prigione. ne peut pas jouir de cet argent-là. Non può usufruire di questi soldi. C'est pourquoi on te fait des rêves et tu fais des rêves. Je me suis vu, je suis riche. Mais quand tu te réveilles, È per questo che tu sogni. Mi sono visto ricco. Ma quando ti svegli? est-ce que tu comprends? Ma capisci? Quand j'étais pasteur, quand j'ai commencé le ministère, Quando ho cominciato il ministero come pastore, aujourd'hui je peux le dire que j'étais sous la malédiction. oggi posso dire che ero sotto la Je maledizione. lève ma main devant la caméra que je suis un des pasteurs. J'étais pasteur, mais j'ai cherché la délivrance. Io ero pastore, ma ho cercato la liberazione. Est-ce que j'avais pas une grande église? Non avevo una grande chiesa? J'avais une grande église. Avevo una grande Mais viens chiesa. voir cette église-là. Ma vieni a vedere questa chiesa. Viens voir les gens qui venaient dans cette église-là. Davanti alle persone che venivano in Des chiesa, cheveux jaunes, des cheveux rouges. i capelli gialli, i Il y a capelli même- il rossi. y a même une qui a surpris le pasteur. Donc quand elle est descendue de la voiture, le pasteur a dit, oh, sa chemise est trouée. Moi j'ai dit, non, non, c'est la mode. Donc elle est venue. C'era anche qualcuno che quando è scesa dalla macchina aveva la camicia, dei buchi nella camicia. Dice, oh ma quella camicia è bucata. No, no, è la moda, è così. Donc écoute-moi très bien. Dunque ascolta, Le plus important, il più ce n'est importante pas d'avoir une grande église. non è di avere una grande chiesa. Plus tu as une grande église Più la chiesa è grande, remplie de têtes brûlées, piena di teste bruciate, plus tu vas beaucoup prier, più plus tu pregherai auras beaucoup de combats. e più combattimenti avrai. Et ces gens-là, E questa ce sont gente des gens que tu ne peux pas contrôler. che tu non puoi controllarli. S'ils se réveillent, ils disent, je ne viens pas. Et puis ils ne viennent pas. Ho detto, se hanno detto che non vengono, non verranno. L'offrande. L'offerta Tu sais, les sorciers, dei stregoni, ils aiment l'offrande. i stregoni amano l'offerta. L'offrande. L'offerta, Contrôler l'offrande. controllare l'offerta. Quand quelqu'un donne beaucoup, ah, mais pourquoi toi tu donnes beaucoup à l'église? Pourquoi? E quando qualcuno dà tanto dicono, ma perché dai tanto? J'avais des offrandes de 50 livres, Avevo, 50 euros. avevo delle offerte di 50 euro. Si j'ai pris beaucoup, Sì. j'ai une dîme de 75 euros. E se avevo tanto, avevo una decima importante di 75 Et euro. puis on me disait, E più mi dicevano, il ne faut pas parler de l'argent. non bisogna parlare dei soldi. Et puis ils te flattent.
E puis, Quand tu es un bon pasteur, tu ne parles pas de l'argent. Hein. e poi dicono, ma tu sei un buon pastore, è tabù non parlare dei soldi. J'ai compris. Ho capito, que C'était la malédiction. questa era la maledizione. Parce que dans la Bible, Perché nella Bibbia, on nous dit qu'il y a des gens que Dieu a préparés pour nous servir. che la Bibbia dice che Dio ha preparato delle Ah. persone per servirci. Je cherchais ma délivrance. E ho cercato la mia liberazione. Quand je cherchais la délivrance, E quando l'ho cercata, le Seigneur m'a donné une autre église, il Signore mi ha dato un'altra chiesa, Aina Church. la Lingua Church. Aina Church, Alina Church, des mamans delle mamme qui m'aiment. che mi amano. Je venais des États-Unis, Venivo dagli Stati je reviens. e ritorno. On m'a fait une surprise party. Mi hanno fatto una sorpresa party, una party, Oh, j'ai dit, un oh, ricevimento. Ho detto, oh, tout ça pour moi. tutto questo per Et me. puis ils ont dit, E hanno detto, pasteur, ma pastore, t'es mort. noi ti amiamo, Prends cette enveloppe, prendi questa busta va te réjouir. e Tu rallegrati. pries beaucoup pour nous. Tu preghi tanto per noi. Et comme Dieu t'a gardé. E come Dio ti ha... C'est là que j'ai compris que j'étais vraiment libéré. È lì che ho capito che ero liberata. Quand tu es libéré, Quando tu sei tu liberato, auras la faveur des gens. tu avrai il favore delle persone. Quelqu'un qui te regarde, tu veux le travail? Qualcuno ti guarda e dice, ma tu vuoi il lavoro? C'est ça la libération. Questo è la liberazione. Alors le prisonnier, Allora il il prigioniere laisse toutes ces choses dans les casiers. lascia tutto questo nell'armadietto. Mes photos, quand j'étais dans la prison, j'aime pas regarder ça. Pas la prison physique, mais quand j'étais dans la malédiction. Donc, je n'aime pas regarder ces photos. Je manquais même le pain en Europe. Quando ero in prigione, in quella spirituale, non mi piace guardare le foto di Écoutez, quest'epoca, le titre là, perché ça va mancavo pas, anche del pane. le titre, ça va pas te sauver. Hein. Il titolo, un titolo non ti salva. Quand tu sors de la prison, Quando tu esci di prigione, si on veut te faire sortir rapidement, se ti fanno uscire velocemente, tu vas dire, monsieur, attends. dici, Signore aspetta, Parce que quand j'étais entré, perché quando sono entrato j'avais laissé des choses ici. avevo lasciato delle cose. Alors, il y a beaucoup de gens E allora tante qui ont persone accepté Jésus hanno accettato Gesù et qui ont donné leur vie à Jésus rapidement. e hanno dato la loro vita a Gesù velocemente. Avant qu'Israël ne sorte Prima che Israele esce d'Égypte, di Egitto, Dieu leur a dit, Dio ha detto, allez vers les voisins, andate verso i vicini prenez. e prendete. Est-ce que tu comprends? Capisci? Parce que quand tu étais dans le monde, Perché quando eri nel mondo tu as servi le diable. hai servito il diavolo. Quand je viens vers Dieu, Quando io vengo verso Dio, je dois faire une prière pour récupérer ce qui est à moi. devo fare una preghiera per recuperare ciò che mi appartiene. On va lire un verset. Vogliamo leggere Je qualcosa. vais terminer là. Exode chapitre 10. Esodo 10. Si tu rates cette occasion d'aujourd'hui, Se tu manchi questa occasione di oggi, verset 24. versetto 24, Esodo ma 10, sœur. 24. Lis vraiment avec onction. Ne va pas rapidement. Lis que quelqu'un vraiment il voit, il se dit, ah mais ça c'est vrai. Ok, allora leggo. Allora il faraone chiamò Mosè Il appelle. e disse, andate, servite il Signore, rimangano soltanto le vostre greggi. Arrête-toi là. Qui a appelé Moïse? Chi ha chiamato Mosè? Pourquoi? Perché? La pression. La La pression pressione dans la prière. nella preghiera. Il a cherché une négociation. Ho cercato di negoziare. La pression dans la prière. La pressione nella Fire, preghiera. fire, 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 fire. Fuoco, 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 fuoco. Et puis il a dit, E poi ha detto, appelez Moïse. chiamate Mosè, On va négocier. negoziamo. Dans la négociation, c'était quoi? La negoziazione cosa era? Écoute ce qu'il a dit. Ascolta ciò che ha detto. Sortez, Uscite, allez servir votre Dieu. andate a servire il vostro Dio. L'une des conditions L'una condizione pour vivre sa bénédiction, per vivere la sua c'est benedizione de servir Dieu. è di servire Dio. Tu ne peux jamais Tu non puoi donner ta vie à Jésus. dare la tua vita a Gesù. Bon, moi je suis fidèle. Hein. Beh, io sono fedele, eh? Après ce séminaire, Dopo questo seminario, toutes les personnes de cette église, tu dois chercher quelque chose à faire.
Tutte le persone qui devono cercare di fare qualcosa. Allez et servez votre Dieu. Andate e servite vostro Dio. C'est comme si c'est le diable qui te disait, va et sers ton Dieu. È come se il diavolo ti disse va e servi il tuo Dio. Je veux te dire aujourd'hui, Voglio dirti oggi, va et sers ton Dieu. va e servi il tuo Dio. Tu dois te lever pour servir ton Dieu. Tu devi alzarti per servire il tuo Dio. Tu dois servir ton Dieu, toi et toute ta maison. Tu devi servire Dio, tu e tutta Toi la tua et ta famiglia. pensée, toi et tes enfants. Tu e la tua famiglia, i tuoi figli. Et puis il dit quoi? E poi cosa dice? Oui, maman, lis. Vos brebis et vos bœufs resteront. Le vostre greggi e i vostri armeti Ça rimaneranno. n'a pas de sens. Non ha senso. Ces bœufs-là, Questi bui, ces brebis-là, queste pecore, c'est moi qui ai souffert pour les amener pour manger. sono io che ho sofferto per portarle lì a mangiare. D'abord, il ne te connaît pas, toi, Pharaon. C'est moi qui connais. Non conoscono, il mio gregge non conosce il faraone, conosce me. Et tu veux qu'il reste. E tu vuoi che rimane? Écoutez, Ascolta, moi, je refuse io rifiuto qu'un chrétien, che un cristiano, j'ai prié pour lui. io ho pregato per lui, J'ai gêné pour toi. io ho digiunato per te, J'ai investi dans ta vie. ho investito nella tua vita. Et qu'un jour, E un giorno que tu me quittes. mi lasci Comme ça, così. je n'ai rien fait. Io non ho fatto niente. Je refuse cela. Io rifiuto questo. Jésus, je refuse cela. Gesù, io Jésus, rifiuto je questo. refuse cela. Gesù, io rifiuto questo. Un homme, Un uomo, tu as investi dans sa vie. tu hai investito nella Tu tua lui as vita. donné des papiers. Gli hai dato dei documenti. Et un jour, E un giorno il dit, oh non, tu as un mauvais caractère, je pars. dice, ah no, ma tu hai un Au brutto nom de carattere. Jésus, tu ne partiras pas. Io ti lascio, ma Au nom de Jésus, tu ne partiras ma pas. nel nome di Gesù non partirai. Une femme Una donna que tu as fait venir ici. che hai fatto venire qui. Et puis il te dit, oh non, tu vois toi là, moi je vais aller au social. Ma no, ma va tu qui, no, voglio andare nel sociale. Écoutez, vous, les chrétiens, vous blaguez avec les genoux. Voi state scherzando con i ginocchi. Écoutez, hein, la prière, elle est puissante. La preghiera è potente. On ne peut pas jouer avec toi. Non si può giocare con te. De la même façon Nel stesso modo, que dans le monde des ténèbres, on appelle l'esprit de quelqu'un. nel mondo delle tenebre chiamano lo spirito di qualcuno, Moi aussi, je peux appeler ton esprit dans la prière. anch'io posso chiamare J'appelle ton esprit. nel mondo della Je dors preghiera. pas, j'appelle ton esprit. Io Là où chiamo tu il es, tuo je spirito. t'appelle. Je t'appelle. Lì dove Je t'appelle. sei, io ti chiamo. Tu as le pouvoir Tu hai il potere d'appeler ceux qui doivent te servir. di chiamare quelli che devono servirti. Il y a des gens que Dieu a préparés pour ton service. Ci sono persone che Dio ha preparato per il tuo servizio. Moïse dit, Mosè dice, il a dit, nos bœufs, lis ça, lis, on va terminer rapidement, j'ai envie de terminer. Mosè disse, 24, hein? Verset 24, 10, 24. Vos brebis mhm, et vos bœufs qui resteront, sì. et vos enfants pourront aller avec vous. Dunque il gregge deve rimanere. Anche i vostri bambini potranno andare con voi. Comment tu peux me... Dieu, tu peux... Si c'est toi, Dieu, tu me bénis avec un enfant, mais tu ne me donnes pas le mariage. Ma come tu, Dio, mi benedici con un bambino, ma non mi dai il matrimonio? Il y a des gens que le diable calme comme ça. Il te Ci sono calme. delle persone che il Satana calma così. Il te donne un peu un enfant là pour te calmer. Il a Ti dit, dà un bambino per le monsieur calmarti. il va t'épouser, calme-toi. Il Signore non ti vuole sposare, ma Un jour, calmati. le monsieur, il arrive, Un giorno il Signore arriva tu le vois en train de faire sa valise. e lo vedi fare la sua valigia. Il a dit, les brebis vont rester, Ha detto, il gregge deve rimanere, les finances vont rester. le finanze devono Mais rimanere. prenez vos enfants, sortez. Ma prendete i vostri figli, andate. Alors là, E allora lì Moïse se fâche. Mosè è arrabbiato. Verset 25. Mosè disse, tu ci devi Moïse permettere, répondit. Mhm. Mhm. tu ci devi permettere Ah. di avere sacrifici Ah. e olocausti da Eh. offrire al Signore nostro Dio. Stop là. Moïse se fâche. Mosè è arrabbiato. Il dit, écoute Pharaon. Ha detto, ascolta La Faraone, blague a assez duré. Hein? lì il scherzo non basta scherzare. Écoute pauvreté, la blague a assez duré.
A povertà, basta scherzare. Il a dit, Ha detto, tu mettras toi-même. Tu mettras, 25. Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi à faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. tu stesso metterai nelle nostre mani un olocausto per servire il nostro Dio. Qu'est-ce que ça veut dire? Cosa vuol dire? Tu ne peux pas servir Dieu, tu es pauvre. Tu non puoi servire Dio e essere povero. Comment tu vas donner l'offrande? Come darai l'offerta? Parce que les sacrifices Perché i sacrifici leur permettaient de faire l'offrande à leur Dieu. permettevano di fare un'offerta al loro Dio. Toi, tu as le salut. Alléluia. Tu hai la salvezza. Jésus est bon, Jésus est bon. Alleluia, Jésus est alleluia, bon. Gesù è buono. Amen, amen. C'est l'heure des offrandes. Amen, amen. È l'ora delle offerte? Tu regardes plus devant. Non guardi più davanti. Si tu avais un enfant, tu soulèves un enfant. Se hai un bambino lo sollevi per nascondere la vista. Moïse a dit non. E Mosè ha detto no, Toi-même, tu tu stesso mettras entre nos mains metterai nelle nostre mani nos bœufs, i nostri nos bui, brebis, i nostri pour que greci, nous allons donner l'offrande dans le désert quand nous allons le servir. affinché noi possiamo dare un'offerta al deserto e che andiamo a servire il nostro Dio. De riches qu'il était, Dei ricchi che era, il s'est appauvri si è appoverito pour nous enrichir. per renderci C'est la ricchi. bénédiction de l'Éternel qui enrichit. È la benedizione dell'Eterno che ci arricchisce. Ce n'est pas le travail de 10 francs 50. Non, 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 non. Non è il lavoro di 10 franchi 50. C'est lui qui sème, Colui che semina c'est celui qui moissonnera. è colui che raccoglierà. Vous savez, les principes de Dieu sont différents. Sapete, i principi di Dio sono diversi. La Bible dit, La Bibbia dice, celui qui l'épargne à l'excès, quello che risparmia all'eccesso il s'appauvrit. si appoverisce. Mais nous tous là, Ma tutti noi nous avons des comptes courants abbiamo dei conti et des comptes bancari épargne. e dei conti di risparmi. Mais depuis que tu as commencé le compte épargne, ça entre seulement 100, ça descend 50, ça entre 250. Donc tu ne peux pas comprendre E questi conti risparmi non aumenta, ma tu non capisci. que je dois investir dans d'autres banques. Ma tu non capisci che devi investire in altre banche. Il a dit toi-même, tu mettras entre nos mains Ha detto tu stesso les sacrifices et metterai les holocaustes que nous offrons à notre Dieu. nelle nostre mani i sacrifici e le Maintenant, olocausti per verset servire il 26. nostro Dio. Il donne des ordres maintenant. E al versetto 26 dà degli ordini. Nos troupeaux Perciò anche il nostro bestiame iront avec nous. verrà con noi. Mais ce que j'aime le plus, Ma ciò che mi piace di più c'est ce qu'il a dit. è quello che ha detto. Il a dit, il ne restera pas un ongle Senza che ne rimanga indietro neppure un'unghia, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel. poiché da esso dobbiamo prendere le vittime per servire il Signore Il nostro ne Dio. restera pas un ongle Non rimanerà un'unghia de nous nostro en Égypte. in Egitto. Tu dois te fâcher. Devi arrabbiarti. Il y a des choses qui t'appartiennent, Ci sono cose che ti appartengono qui sont restées en Égypte. e che sono rimasti in Egitto. Tu dois te fâcher. Devi arrabbiarti. Tu dois te fâcher. Devi arrabbiarti. Écoute, aujourd'hui, Ascolta, oggi je veux prier voglio pregare avec quelqu'un qui est fâché. con qualcuno che è arrabbiato, Quelqu'un qui dit, je suis fatigué de cette vie. qualcuno che dice che sono stanco di questa vita, Quelqu'un qui dit, qualcuno che dice je veux prier. voglio pregare. Écoute, Ascolta, quand tu vas ouvrir le chemin, quando tu apri il cammino, tu vas ouvrir le chemin non seulement pour toi, mais pour tes enfants. aprirai non solo per te il cammino, ma anche per i tuoi figli. Tu es rentré dans ce pays comme peut-être quelqu'un qui était minable. Mais tes enfants sont nés ici. Tu sei entrato in questo paese forse come un niente, ma i tuoi figli sono nati qui. Quand Obama a été élevé Quando Obama è stato innalzato, comme président, o è stato eletto presidente, on est allé chercher sa maman jusque dans les villages en Afrique. sono andati a cercare la sua mamma nel paese, la sua nonna nel paese in Africa.
On a fait une fête à la Maison Blanche. e hanno fatto una festa alla Casa Bianca. On a vu des Africains Hanno visto africani sans démarche, sans forme. senza forme, senza... Mais ils entraient à la Maison Blanche. Ma sono entrati alla Casa Bianca. Mais les policiers de la Maison Blanche, il était. Ma il poliziotto alla Casa Bianca era così. Pourquoi? Perché? Parce que Perché? Dieu a changé l'histoire de ta vie. Perché Dio ha cambiato la storia. Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Dio è capace di cambiare Je la suis en train de storia parler à della tua quelqu'un. vita. Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Dio è capace Est-ce di qu'il y a des gens qui cambiare croient à cette parole? la storia Aïe, aïe, della aïe, je tua ressens vita. cette parole pour moi. Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Amen, amen, Dieu est amen. capable de changer l'histoire de ma vie. Amen, Dieu est amen, capable amen. de changer l'histoire de la vie de tes enfants. Dio è Est-ce que tu crois à capace. cela? Lo credi? On appellera tes enfants les bienheureux. Chiameranno i tuoi figli beati. Tous tes fils seront serviteurs de l'Éternel. Tutti i tuoi figli saranno servi dell'Eterno. Dieu ne ment jamais. Dio non mente. Mais ce soir, Ma stasera je veux prier avec quelqu'un. voglio pregare con qualcuno. Écoutez-moi très bien. Ascolta, Quand une femme accouche, quando una donna partorisce, elle suit ce que la sage-femme ascolta ciò che dice l'elevatrice lui demande de faire. e lo fa. Si on lui dit, Se gli viene detto respire, respira, elle respire. allora respira. Respire, Respira, respire. respira, respira. Et puis on va lui dire, E poi pousse, spinge, pousse, spinge, pousse. spinge. Écoute-moi très bien. Ascolta, Quand la femme pousse, quando la donna spinge, elle ne voit pas le bébé. non vede il bebè, Elle voit seulement que ça là, que ça sorte, que c'est ça libre. si vede solo muovere qualcosa. Mais l'homme Ma l'uomo et les infirmiers e le infermieri et les docteurs, e i dottori ils sont là. sono lì Ils voient e vedono comment l'enfant vient. come viene il bambino Ils voient le bébé. e guarda il bebè. La promesse. La La promessa. promesse est en train d'arriver. La promessa sta arrivando. L'homme L'uomo est la première personne è la prima à persona voir le visage du bébé. a vedere la faccia del Quand le bebè. bébé sort, E quando il bebè on viene, prend le bébé, lo prende, on donne à l'homme, lo danno all'uomo et le papa prend le bébé, e il papà prende il bebè il dit à la maman, e lo dà alla mamma. tu as bien poussé. Hai detto, hai fatto Prends bene, ton bébé. prendi il bebè. Ce soir, Stasera, écoute-moi, ce soir, stasera, je suis là comme la sage-femme de ta vie. sono lì come la levatrice della tua vita. Écoute très bien. Ascolta, Quand tu entres dans la salle d'accouchement, quando tu entri nella sala je parto, n'ai jamais vu io non ho mai visto une femme dans la salle d'accouchement una donna in sala parto qui n'arrive pas à pousser. che non arriva a spingere. On lui dit, mets tes habits, rentre à la maison. E dicono, metti i tuoi vestiti e vai a casa. On te dira, Ma non ti si tu n'arrives diranno, pas à pousser, se tu non arrivi a spingere, on fait des césariennes. facciamo un taglio Mais aujourd'hui, le cesario. bébé doit sortir. Ma oggi il bebè deve uscire. Je t'annonce Io ti que annuncio l'erreur que tu as commise, che l'errore che hai fatto c'est de venir ici. è di venire qui. C'est-à-dire quoi? Vuol dire, On va pousser. possiamo tutti, On va pousser. possiamo, J'ai dit on va pousser. spingiamo. Si tu n'arrives pas à pousser, E se tu non arrivi on a va t'aider à spingere, pousser de la prière. ti aiuteremo a spingere nella preghiera. Mais comme tu es dans la salle d'opération, Ma quando tu, come sei in dans la salle sala d'accouchement, di sala parto, je suis en train de voir ta bénédiction. io sto vedendo la tua Je suis en benedizione. train de voir que tu es en train de récupérer des choses qui sont à toi. Sto vedendo che tu recuperi Je cose suis en train de tue. voir Dieu te bénir puissamment. Sto vedendo Dio benedirti Je potentemente. suis en train de terminer. Sto finendo. Donne-moi seulement 10 minutes. Dammi 10 minuti. Bon, je descends. 5 minutes 5 minuti. de miracles. Miracoli. 5 minutes 5 minuti. de délivrance. Liberazione. Maintenant, c'est le corps à corps. Adesso è il corpo a corpo. Mais je demande Ma io chiedo que tu me suives che tu mi dans segui ce que je te demande. in quello che ti S'il chiedo. te plaît, coopère avec moi. Coopera, Parce que la bénédiction t'appartient. perché la benedizione ti Moi, je suis appartiene. seulement comme quand tu amènes ton bébé à la maison, tu verras jamais la sage-femme venir aussi. C'est moi qui t'ai fait donner l'enfant. Non, c'est moi. Non, tu diras c'est mon bébé. Quando tu, Tu n'as même pas son nom. Tu connais, tu as même oublié. C'est aujourd'hui là quand je parle que tu te rappelles d'elle. Mais Quando tu- je vais t'aider. quando tu arrivi a casa col bambino, la levatrice recevoir non ti quelque segue. chose aujourd'hui. Io voglio solo aiutarti a ricevere qualcosa oggi. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen, 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 amen. On va pousser. Vogliamo spingere. Est-ce que tu es prêt? Sei pronto? Écoutez, Ascolta, à la maternité, hein, alla maternità il y a des cris. ci sono gridi. Et la Bible dit,
E la Bibbia dice, mon corps il mio crie corpo à l'Éternel. grida all'Eterno. Nous voulons pousser des cris. Vogliamo spingere gridi. Si tu sens que tu veux recevoir quelque chose, Se tu vuoi ricevere qualcosa, s'il te plaît, per favore, mets-toi debout. mettiti in piedi. Quand j'étais au Nigeria, Quando ero nel Nigeria, quand le pasteur était en train de prêcher, quando il pastore stava predicando, dans une grande église, in una grande chiesa, les mamans dormaient, le mamme dormivano, les autres allaitaient les enfants. le altri allattavano. Alors le pasteur a dit, Allora il pastore ha detto, c'est l'heure de la prière. è l'ora della preghiera. C'était le pasteur de Ridim, comment il s'appelle encore Adebayo. Adebayo. Era il pastore Adebayo, Il a dit, parce que lui parlait calmement. perché parlava calmamente. Maintenant c'est l'heure de la prière. Adesso è l'ora della preghiera. Les mamans se sont mises debout. Le mamme si sono alzati e hanno fatto così. Donc c'était l'heure qu'on attendait. Era l'ora che aspettavano. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attendait ce moment-ci? C'è qualcuno che aspettava questo momento Est-ce qui? qu'il y a quelqu'un qui a quitté le travail qui attendait ce moment-ci? Che ha lasciato il lavoro per aspettare questo momento qui? Amen, amen, amen. Hey, Amen, amen. hey, hey. Il y a chrétiens et chrétiens. Hein? Ci sono cristiani e Il y a cristiani. des chrétiens respectueux. Ci sono cristiani Il y a des rispettosi chrétiens qui sont... e altri che sono... Dis, écoutez, la Bible dit, hein, La Bibbia la dice, prédication de l'évangile, la predicazione del Vangelo c'est une folie. è una follia. Est-ce qu'il y a des gens Ci sono persone qui attendaient ce moment-ci? che aspettavano questo momento. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, il y a ma série là qui passe maintenant à la télé. Qui parle. Che cosa racconta? È la serie, è l'ora della TV adesso. On veut prier. Vogliamo pregare? On veut prier. Vogliamo pregare? Si tu veux prier avec moi, tu dis Amen. Se tu preghi con me, amen. J'ai dit on veut prier. Ho detto voglio J'ai dit on veut pregare. prier. Ho detto vogliamo J'ai dit on veut pregare. prier. J'ai dit on veut Amen, prier. amen, amen. J'ai dit on veut prier. Maintenant c'est Amen. maintenant. Je veux prier. Amen, amen. Alors, commence d'abord Cominci prima par adorer Dieu. per adorare Dio. Quand je sentirai, Quando io sentirò, quand le Saint-Esprit quando lo Spirito sentira Santo ton adoration, sentirà la tua verra ton adorazione adoration, e verrà la tua le adorazione, ciel sera ouvert. il cielo sarà aperto. Ouvre ta bouche, Apri la tua bocca, adore. Écoute-moi s'il te plaît. adora. Dieu t'a donné une voix. Dio ti ha dato una voce, Élève ta voix. innalza la tua Fais plus que voce, ce que tu peux faire. fai di più che quello che puoi fare. Est-ce que tu me comprends? Mi capisci? Touche quelqu'un à côté de toi. Tutto ciò che è accanto a Dis-lui, te. écoute, ne me regarde pas, moi je vais adorer. Toi aussi adore. Dice, non guardarmi, io adorerò. Moi j'adore. Élève tes mains. Innalza la mano. Commence à parler à Dieu. Comincia a parlare a Dio. Vous savez, quand l'église prie, Sapete quando la Chiesa prega, il y a des gens, hein, il y a d'autres qui font comme ça. c'è qualcuno che fa Les così. chrétiens fâchent, ils font comme ça. Qualcuno- Élève les mains. Innalza la mano. Mes mains sont élevées devant toi. Le mani sono innalzati davanti a Dio. Vous savez, parle à Dieu. Parla a Dio. Je te dis que dans la présence de Dieu, quelque chose peut se passer. Ti ho detto che nella presenza di Dio Alors maintenant, qualcosa può élève ta voix. succedere. Commence maintenant, Adesso commence innalza maintenant. la tua voce. Élève ta voix, élève ta Comincia. voix, élève ta voix, élève ta voix. Comincia, innalza la Je tua vais voce. entendre quelqu'un élever sa Voglio voix pour vedere- adorer son Dieu. Je t'entends pas, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Je t'entends pas, élève ta voix.